Diri sa kalibutan, tanang kasakit imong maagian, itugyan ginato kay God ang tanan. Bisan niagi ta sa mga sitwasyon nga feel nimo murag wala na kay pag-asa sa imong kinabuhi. But be thankful kay tungod naa si God sa imuha. Wala kanya gibiyaan, iyaha kang giprotektahan sa tanang sitwasyon. Makaingon lang ka ana nga sitwasyon nga ay dili maayo nga sitwasyon ni, pero pag imuhang ma-realize ang tanan, mahunahunaan i-acknowledge nimo nga ang Ginoo naa gyud dinaan nagtabang sa imuha. Emotionally, physically, spiritually naa siya nga nagtabang sa imuha. Kay kung ikaw lang isa mawala gid ka, dili gid nimo kaya. Kay tungod wala tay atua. God is everything. Si God lang ang naghatag perminti sa tuwa og lakas, no. Si God lang ang naghatag sa tuwa og wisdom sa tanan. Sa tanan, the Holy Spirit ang naghatag perminti sa tuwa nga para maka stand strong ta sa atong life. Stand strong gyud, dili pwede magpaleluya kay tungod naatay Ginoo nga atong amahan nga naghigugma sa tuwa, nga naghatag sa tuwa og strength every day to face our battles in life. Dili ta pwede ma-escape ana nga battle, dili ta pwede ma-escape sa tanang struggle sa kinabuhi. I-allow gyud ni God ang mga struggle sa life para mas lalo kang mas strong. Kana nga sitwasyon gigamit na ni God in order for you to be a strong person. That's all. God bless you.